बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स ये आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की कितनी बचत है और पाकिस्तान के एक्सपेंस कितने हैं, और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों और सूद की मद में कितने पैसे भर रहा है, पाकिस्तान की कुल आमदन कितनी है और एक्सपेंस कितने हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ आज हैदराबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें एक चोर को पकड़ा, और उसके बाद जो वहाँ के कारोबारी हजरात थे, जो ताजिर थे, उन्होंने उस चोर के साथ क्या किया, ये आपके सामने रखेंगे। मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की बातें जो हैं जी पिछले 5-6 माह से बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो अब अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अमेरिका के कर्ज़े कितने हद तक जो हैं बढ़ चुके हैं, ये आपके सामने रखेंगे। स्वीडन में जी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिससे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो लरज़ के रह गए, उनकी रूहें कांप गई हैं, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारी जो किताब है कुरान पाक, उसके लेकर जब भी कोई यहूदियों की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है ना, तो मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हों, उनको शदीद गम गुस्सा भी आता है और उनकी रूह भी काम जाती है। तो ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो स्वीडन में हुआ है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, स्वीडन की जानिब से इस्लाम मुखालिफ मुजाहिरों के इजाज़तनामे के बाद तुर्की के सफारत खाने के बाहर इस्लाम पर शदीद तनकीद और कुरान पाक को नजर आतिश और बेहरमती करने पर पाकिस्तान और तुर्की ने शदीद मजम्मत की, और अब पूरी दुनिया खैर इसके ऊपर मजम्मत कर रही है। डेनमार्क और स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई दाएँ बाजू के सियासतदान लॉसमैन प्लॉडन को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कायम तुर्की सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़तनामे जारी किए, और इस्लाम पर शदीद तनकीद करते हुए गालम गलोच करने के बाद कुरान पाक को नजर आतिश भी किया। अच्छा, हर 4, 5, 6, 7 माह बाद जो है इस तरह का वाक़या जो है वो होता है, और उसके ऊपर जो है मुसलमानों के जज्बात भड़काए जाते हैं। इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर इस्लामोफोबिया के ऊपर जिस तरह बात की, इससे पहले जो है तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने की, लेकिन जितना इमरान खान ने इसको ब्रीफली डिस्कस किया, और ना सिर्फ इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में, बल्कि इमरान खान ने जैसे ही हुकूमत में आए थे, वो जब भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात करते थे तो वो इस्लामोफोबिया के ऊपर लाजमी बात करते थे। और फिर उनके दौर में ये कुछ ये तरीके लब्बैक वाले जो हैं, इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए, और फ्रांस के जो सफ़ीर थे उनका एक मामला भी चला। तो इमरान खान ने अपने 3.5 साल में इस्लामोफोबिया वाला जो मामला था ना, उसको पूरी दुनिया के सामने उठाया, और इवन के प्यूटन का बयान आया कि ये बिल्कुल इमरान खान जो है वो ठीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो देखने जाने चाहिए, और मज़हब को लेकर जो है कि कहीं भी आज़ादी इज़हार राय नहीं होना चाहिए, और मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो नारे और मज़हब के ख़िलाफ़ जो है खाके बनाने, ये कहीं भी इजाज़त नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसमें नहीं आता। तो बहरहाल खैर, अब ये जो है दोबारा एक मामला जो है शुरू किया है, और ये हर 6-7 माह बाद जो है मुसलमानों के जज्बात भड़काए जाते हैं। पूरी दुनिया के तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद जो हैं जी मुसलमान हैं, और आप उठा कर देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कहीं कुछ चंद परसेंट इस 1.5 अरब की आबादी को लगा कर देखें तो कोई अगर 10 या 20% लोग होंगे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं जो वो खुशहाल हैं। बाकी अगर आप मुसलमानों की तारीख उठा के देख लें पिछले कुछ 40, 50, 60, 70 सालों में, तो मुसलमान पिसा हुआ है जी, और हर जगह दबा हुआ है। और मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ इन पिछली ये जो पूरी सदी गुजरी है, इसमें मुसलमानों को किस तरह जो है उनके साथ क्या क्या रवैया, और किस तरह जो है पूरे मुल्क जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। इराक, लीबिया, शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर, और कहीं भी अगर आप उठा के देख लें, लबनान, इस पूरी अगर आप देखें इसको, तो मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो मुसलमान खुद ही जी यकजा नहीं है, और मुसलमान लबैक होकर किसी एक चीज़ के ऊपर खड़े ही नहीं हो रहे हैं। और मुसलमानों को ये बाकायदा एक साजिश के तहत, यहूदियों की साजिश के तहत जो है मुसलमानों को अलग किया गया है, और ये पिछली पूरी एक सदी से ये सारा एक प्लान जो है वो चल रहा है। तो अब ये 6-7 माह बाद जो हैं ये बाकायदा एक प्लान के तहत जो है अब मुसलमानों के जज्बातों को जो है वो ठेस पहुंचाई जाती है। अब इसके ऊपर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी किया है और कंडेम किया है। जितना भी कंडेम करें इसको कम है, लेकिन पूरी दुनिया की तरफ से अब ये जो सिलसिला है वो जारी है और इसको कंडेम किया जा रहा है।
اور انشاءاللہ یہ لوگ ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ جلدی غارت ہوں گے. یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں نا جو مسلمانوں کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں, ان سب کا حساب ہوگا. اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو کچھ اکانومی کی صورتحال ہے نا جی, کہ پاکستان کا خرچہ کتنا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کما کتنا رہا ہے. سمپل لفظوں میں یہ ٹریبیون کی خبر, aim reluctant to OPT for debt restructuring, interest expense have shot up significantly Rs 2.57 trillion. This equal to 65% of the annual debt servicing budget and is forcing the government to cut out its other expense, expect those on defense. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً 65% جو ہے نا پاکستان جو ہے وہ 2.57 ٹریلین جو ہے وہ کما رہا ہے, اور 3.57 اور یہ تقریباً 65% جو ہے پاکستان کا بنتا ہے کہ 45% پاکستان کی جو ہے وہ کما رہا ہے, اور 65% جو ہے وہ پاکستان کے قرضے ہیں اور سود کی مد میں جو ہے وہ ادا کیے جا رہا ہے. اب یعنی کہ کما اتنا نہیں رہے ہیں جتنے ہم ایکسپینس اور جتنے ہمارے قرضے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر اب گورنمنٹ کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپینس جو ہیں وہ کٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس میں بھی کٹوتی کریں, کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے اس میں بھی اربوں روپے کے حساب سے جو ہے پیسہ جاتا ہے. تو حکومت کو اپنے ایکسپینس اور ڈیفنس بجٹ میں جو ہے کٹوتی کرنی پڑے گی, تو پھر پاکستان جو ہے وہ کچھ چیزیں سنبھال سکے گا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب اپنی تمام پارٹی کو یہ ہدایت دے چکے ہیں کہ جی تمام حلقے ممبران نیشنل اور جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں کریں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کے لیے میرٹ پر سمجھوتا نہیں کریں گے. حیدرآباد میں جی ایک واقعہ ہوا ہے, ابھی آج ہی یہ واقعہ جو ہے رپورٹ ہوا ہے, جس میں ایک وہاں تاجروں نے مارکیٹ میں ایک چور کو پکڑا اور اس کو وہ کھمبے سے باندھ کر جو ہے وہ مار بھی رہے ہیں. وہ آپ کی اسکرین کے اوپر تھوڑا سا چلا بھی دیتے ہیں ویڈیو. پاکستانی عوام جی اس ٹائم اس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ ایک چھوٹا سا چور ہے بیچارہ, یہ لازمی بات ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے, تو وہ چھوٹی موٹی کوئی چوری کرنے نکلا ہے مارکیٹ سے, تو انہوں نے پکڑ کر جو ہے اس کو مار رہے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی چور ہیں نا جی, جنہوں نے پاکستانی قوم کو آج 75 سال بعد بھی یہاں لا کر جو ہے یہاں تک پہنچایا ان 75 سالوں میں, اور پاکستان کو اربوں ڈالر کا جو ہے مقروض کیا ہے. پاکستانی بچہ جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ کئی لاکھ کا جو ہے مقروض کیا, اور روٹی کو ترس گئی ہے یہ عوام پچھلے 75 سالوں میں. اور یہ پھر نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم اب آ کر ٹھیک کر دیں گے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. جیسے کہ ابھی جو ہیں ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب اور سارے ناراض جو رہنما ہیں وہ مل کر جو ہے سیمینار کر رہے ہیں. پچھلے 30 سال سے سیاست کرتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ غلطیاں ہوتی ہیں, تو اب غلطیاں جو ہیں وہ تسلیم کرنا شروع کر دی ہیں. تو بہرحال ایک جس چور کو پکڑ کر جی اس طرح کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے چور ہیں نا ان سب کو جب چوراہوں کے اوپر اس طرح نشانہ بنایا جائے گا نا, تو تب پاکستان میں جو ہے امن آئے گا, اور تبھی پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. کیونکہ جب ایک چھوٹے چور کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے, تو جو بڑا چور ہے اس کو بھی پکڑ کے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. عوام کو یہ سوچنا پڑے گا. تو یہ صورتحال جی امریکہ کے قرضے بھی جی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ بھی ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے. کیونکہ ان کے جو کچھ معاشی ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جی امریکی قرضے 31.1 خرب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے پر ہے. امریکہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, تو پاکستان بھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا چلیں یہ بھی خبر رکھ دیں کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں, امریکہ جیسی بڑی طاقت جو ہے اس کو بھی ڈیفالٹ کے خطرے لاحق ہو چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.